Hallelujah. Gado bom. Lobango takifu wan yonkuma ini a Bible. Wan yonkuma Jefta no. Hallelujah. Tukashamayana ini abuku fukrutu bakra loban. Fana vers 11 ya. Loban foshu gomo fawe. Iwani langala sani aini masrana aljaini masrana kaba. Megi misefi abaga do momentia. Hallelujah. Father papa ini himol. Papa me langa me libi aini wa ana enke wan instrumenti a momenti ya gado. Father fiuti mi meke noti sansa como pofu mi mofo sa como pofu mi sefi gado. Ma meki asa de you santa ye di sataki doro mi father. And Mary wants ma ati taki gi wants ma sang a abi fanolu a momenti ya masra. We begin you and we give grand tangi gado. Fusayo dugo mo fawe. Aina nemfi man piki Jesus Christus. Amen. Amen le bon. Le bon isabi. Tjoluku ebi wanfu di dea westaki u de vertek samana platform. Da efu ala obes don aini wan gemeente. Fugi ko tegenes fu pro komopo. Na obe kan staki ebi wanfu komopo fu différents péchés. Fu kengi péché le bon. Amen. Abita wan fu di konkoboro aini wan Christian famille. Ta wan dinape, ta wan dina inu wan ta so tu fasha konkoboro. Ma nuan taigi taki a de gadu wani. No wan fu ino konkoboro ya sonde awani fu gadu. Amen le bon. Ebi wan fu di tampa gadu fesi tide fu dini gadu. Ade awani fu gadu. Isabi son yu yetaki gadu saide meke ya beteke mi foshi fu continue. Le bon mana wakanado na wan leli gado be wani fu begi. If you be pasape you be mopo, you be just madi de tide. If we look fu ayon kumaya. If you look wa feshi fu aini kutu bakalo bon. Na ini atinia so shigishi fu en. Na ikansi sande Israel fade Israel ma be libi apishu ya. Komiti ya mama le ishala bikakanja ulanga to mishi. Amen. Afkande ukaleshe. Yestaki de be libi como po fusondu kombaka gadu gado be puden na ini situasi mate de be kosh te gado be kabadu ya bum na de be dai boy nya safe sani baka na ifi luku na apishifu elof ya solo buan kutu baka elof pana fa vers enya ataki apisi ten dati you be abi one man in the Gilead dibenen Jefta be de wan bon jaja feti man. Ataki ma emba pa Gilead be meken nanga wan mocho uman. Amen. En Gilead meke tama pikintu nanga en heigi uman. Ataki di de man pikin dati be kon bigi den yagi Jefta gwe fu en papa oso. Den betaigen taki you know kisi notifu u papa bika yuna picking fu wanta uman en Jefta be lowe gwe giden ago libi aini wanta akonde de be kai toblo buan. Amen. Na ifu gwa ni ferfiria aba wan piki pisi fu a drilo buan. Yestaki fosho gwa ni fersfir mi har baka sambe pasana ini atin fanafu elufu kwe komiti acting le buan. Yestaki de sama ya abi problem de amonitisma de Philistine de Sodonite de Amalekitisma nanga de Moan de Israel sama bi problem nga de be pinna de Israel sama ma
gado be kobroik yefta fu be puden ondo akatibo fu den. Abe kobroik den fu puden ondo akatibo fu den. Na ifu le shibo ya mose. Da istaki de amonit sama begin fetianga de Israel sama baka lo duan. De begin fu fetianga de baka. Amen. And the affected begin de ede man fu Gilead go na tob fu go teke yefta chai kom baka. De go teke yen fu chai kom baka. De taigen taki kom baka ton wi feshiman ini affecti nangare amorit sama. Ma yefta piki den ede man fu Gilead taki. Ube shimi fu noti en ube yagi mi pu na ini a oso fu mi papa. Da fu saide we kom na mi no diude ni banoutu. De ede man fu Gilead piki en taki. Dati tu. Ma no we wani meke en bumbaka. Wani meke en bung nanga yu. If you kom nanga unu en feti nanga den amonit sama. You sa ton we ede man. You sa ton ede man fu unu. Nanga fu ala den ala sama. No, ala den sama fu Gilead. Yefta piki den taki. Dat one taki. If mi dai go baka nanga unu. Feti nanga den amoniti sama. En masa make it mi wini den amonit sama. Da misa ton edeman. Misa ton oui edeman. De edeman fu Gilead piki yefta taki. Na so ade. Masa ye san we agree. We sa do so too. San you aksi. Amen. We sa do tu san you aksi. Da yefta gwe nanga den. A gwe nanga de edeman fu Gilead. Pe den poti en leki edeman. Nanga fesiman fu den. Na mispa. Yefta teke yefta taki wan leisi. Yefta taki ete wan leisi. Na masra fesi. Ala sani. Ala den sani di aben taki. Hallelujah. Hallelujah le bon. We leisi go ite. A text lang atu kiso. Mamwani. Leisha la abishia. Amen. Bakadati yefta seni boshikopu. Bakadati yefta seni boshikopu gona akonu fuden amonit sama. Fude amonit sama. Aseni aksi entaki. Fu saide you confetti nanga mi. Ini mi konde. Akonu fude amonit sama piki den tak. De boshikopu ma fu yefta taki. Di Israel ben e como pofu Egypto. Den teke wan pisi. Fu akonde fu mi. Fu a heri kontren como pofu Aram gote miti yabok. Nanga ayordan liba. Gimi a kontren dati baka. Sondro fu umeke tobi fu en. Dan yefta seni boskopu go baka na konu fu den amonitisma. A seni taigen taki na disi yefta tak etaki. Israel no teke konde fu den Moabit sama no so fu den amonit sama. Bikadi Israel komo po fu Egypto den waka ini adrei sabana go miti aret sei. Amen alebize. Bakadati den dona Kades den Israel sama ben sene boshikopu man gona akonu fu Edom nanga au kasitaki we e begi you fu you make we passa in you konde. Ma akonu no be wani. De seni aksi akonu fu Moab a sefi sani tu. Ma en sefi no be wani. Dan so Israel be abi fu tang na Kades. Te fu kaba den teki a pasi fu ade sabana. Den be pasa lontu akonde fu Edom nanga Moab. Tele ki den ben doro na a otsei fu Moab. Da den be meki den kampu na abrasei fu a Arnon liba. Den no ben kon ini akonde fu de Moabit sama sefi bika den nobel bika den noben koti a Arnon liba aba. Bika na Arnon liba akonde fu Moab ben.
e kaba. Den Israël ma ben seni boskopu gona sikon akonu fu den amoritisma di ben elibi na Epson. Israël be seni aksien tangi fu pasa ini encontre fugo pedem be musugo. Ma sikon no be for tro Israël. Datin na psa no mo de be wani pasa ini enconde ni akari alegre fu en kona wan da de meki den kampu na Joas dan a feti na Israël. Ma masra a gado fu Israël begi sikon nanga en heri legre abra in Israël. Amen. Den be wini en den teki a heri kondre abra peden amoritsma ben elibi. Amen. Na so de teki a kondre, na so de teki a heri kondre abra di ben de fu den amoritsma fu a Arnon tegomiti Yabok en fu adresa mana tegomiti a Jordan liba. Amen. Taki go taki wedang dam na masra a gado fu Israel be yagi de amorit sama gwe gi a people fu Israel. Dan no you wani kon yagi unu you can take san kemos a gado fu yugi you ma wi o teki alasani fu den folku di masra a gado yagi un gado yagi gwe ini unu. Amen logwan. Sami 3000 isha a outro ya solo bon. La sami eshi aini a outro ya. E ke fami betaki kabalo bon taki a fashi fayu kon aina gon tapuinia. Gado agriange ade gado wan gado pishange. Isabi te luku atolifu Yefta ya solo bon. Na estaki que o capochu se a Yefta peji. Mas a fa Yefta be fi di den hegi bala fien yakem pu fien pausu. Kande otaki efuna be yu kande otaki bika de shuansinya eni yu di den na abi ne de jaluswanga yu. Amen. Kande den shuwan sanya ini Yefta di den no abibi abe balbuku taki Yefta be de wan jaja feti ma wan mandi be sabi feti bum e fu luku chaka bada westaki na Yefta be wini gado be meke Yefta be winya feti giden lodwan a fo si feti nanga den amoritisma nanga den Moabit de Philistine na Moabit den Ammonitis de Philistine de Sedomite den Amalekite le bon e fu luku chaka ba aini Bible buku na ukataki ala de foluku na apelo bon na wan foluku de libi aini afokodrei de takenta de dini wan fali shigadu wan abal pe Israel begwego moksina nga denga Israel bego teka so tu gadu fu den de fika abumbu gado fu abumbu gado de giwinya tu agado fu den otaki na alei. Amen. Ma agado fu wi dati ne atulo biwan. Amen. Pede be go halien cha ikwa de tapu meke bu ya be ikwa de pashi. Ma me bibi taki Yefta be abu an relation nga gadu. Yefta be abu an dipi relation nga gadu. Cholu kwa text yu leishi lo buan. Amen. Abe bal buku eta yu taki una ifeti na nga sikin anga bulu ma we feti wan ye feti. Fu leishi fu pewi komopo lo buan fu a rutu pewi mopo aini. Juma meke wi pewi go kon. Le wanda ube moksina nga den amoritisma den de Philistine sama den de Sodomite sama de Amalekitisma lo buan that de God of Baal. Amen. Fule isi sanka de Ammonite aina libi ni fui. Amen. Sabi so yu etaki a Goliath di tampa ifeshi ana Goliath di dafot beki mana de rutu fu a Goliath
Na so sefi ade anga de soutu saniat de afokodre maxi sana e asolo bon. Pe wi a feti do feti tenga de feti de aso ade tegen ding. Bika de sande na de sande dia feyanti fu gadu. De sande dia wani shi with dini gadu enke fa gadu wani. De sande wani de tegen gadu. De chai wani kwa inudu sefi a wani. De chai wan pakseli kwa ini di sefi a rojete ina accepteren. Amen. Fi luku chakaba anatasa mabeyaki yefta gwe. Mana den heigi pikin fu en papa be yakengwe. Troer yefta be winya feti giden. De be yakengwe taki yefta gwe. Ina ofine no wan gudu fu papa. Anga wan de beta yenta kanga wan mocho man. U papa be kishiu. Me asabi fu yuma beteke wan sama man ya meke yange. Me asabi fi ya wo tu yakbataki gwe adada meke ina familia. Me asabi fi ya wo tu yakbataki anumandu noti giwi. Kanja ina family fu yuna yuwa wan edini gadu. Mami wan taigi yu taki God don't make you fu wan dul. God don't make you fu wan dul. Kande de yaki you. Kande de taigi wan sandi boko you ati pay I abe kostu you watra ain. Mami wan taigi takia watra ain for you. Na fu be meke ali bi watra fu masra be washi a heigis ma di koshi you di yaki igwe di boko you ati di pay na you. One taigi takia what time for you asma di yaki pour for family di yaki any family di pay na ya any family di make watra long ayu aya in your family. Mi wani taigi taki na fi mu begi gen what time fi di be long na fu washa sama de fali bi wata fu masa make a washing. Ana fi mu bu sing no ana fi mu bi fe yan changen. Ana fi mu bi fe yan changen. Kan de se fi ube pasaneti you no be masibi because sama do sanyanga you minga you wife staite ma wa masibi aneti mai sabi ye dini gadu a moment dino masibi to Mr. Mibala make we opoda we bigi da we bigi takanga gadu na gado taigi sa gado na taigi taki modo yanga asoma do mai mu bigi gen blessing na fi ube mu chai kwa gadu na fi be make smart de konsabe gado di you edini. Lo mo troer de be yaki yefta gwe na sabi san yefta be fi. Ma isan pa sa. Yefta no bo se den. Den dai kwa yefta baka di de janya no utu. Me bibi taki yefta be begi giden. Den dai kona yefta baka ja feti do den baka. Yefta no dai en baka giden. En yefta gwanga den baka. Ma abe gone gadu foshi. Yefta be gone gadu foshi lo bon. Amen. Monta gitaki. Begi ginge. Appa be for you. Amma be for you. A family for you. Begi gang. They want to put you awanse. They want the esuku fu du ogyanga you sefi. Le bon begi giden. A wini fien. Famu komo po apiade. Ainya ugi, ainya monitana. Ainya a Philistine ana ainya kaikom ana I knew anade I knew mofade na iniu mofade na tapu tongo ade lobuan alusu fu en isabi fu leishi asma de payna you alla yanga lobia enyen mafudia ishowa feyantia enyen dai no anoma so ya lobi fien anoma so ya lobby fien bika feyanche tapwen aita ka ma so ya lobby fien you say fi de abiga bigi bonfu dongi you mana augi ja wani nyaay du gena ifusutan amen de no be staki yefta be de wan gam bungi den de no be staki na isabi fa feyanche woko a moment just taki di biye ye dey doki kabada o lusu da you aye opo na direct ye sha fall lusu ma fu you. Na so de be yefta moment ya. And de be kwa yefta baka. De be kwa yefta baka lobuan. Amen.
So you ye fi wan pen. Isabi, mi lelu wansini aini awotu fugado. A momenti, if na yu bala itaki ai fi wan pen, ma ye begi gen. If you say if you no fi pen di bala ifi, a begi fi na maduga ansani di bala ofisi sa. You see? And so you na say pen ma wata pen ye fi gen. Di efta be go baka loguan. Efta no be go ko. Isabi, minga yu te wishi de solda upo. Allegre fu fetiopo. Nyanga ya inu aulo wosuku fu longwe. Gantangi fu gadu takana de feti de we feti ti de mo. Ma feti de we feti wan ye feti. Unaishe ma we naki kofu. Bika ifu be shen lobu. Efu be shiden soldanga den goninga de feti susu di be ikwame anga yu. Adina gadu de weli du fien yu da wabe ofele. Abi obi wan ifu wabe fele tu. Da dati be oye epi wi. Amen lo bwan. Ma yefta be lukwen dun. Nya hata kia igo baka. Aigo yepi en dausu baka. Yefta be sabi agadu jabe idini tu wanfu den sani. Abe sabi entu lo bwan. Dara meke minga yu. Awanfu de sani di mu de inwi bun. Umusabi awotu fugadu lo bwan. Awotu fugadu umusabi en wamu mankelen. En umusabi en futake na yo istoten. Proclamera wotu ya feyanti. Proclamation. Anga proclamation lo bwan. Wabi fu stoppa feyanti. Isabi te yu luku kong na inifana fu ferti no? Na we sitaki di vanaf 12 yefta besenya boskopuku. Di de besende kongi yefta baka. En yefta besende go piken baka. Yefta besabi sang abe itaki. Lo wan afeyanti na wan leiman. If mianga ya sabi awo tu fu gadu fu stoppe nangen. Lo wan a ofende wi. A ofende wi if mianga you no sabi a wortu fu gado fu stoppen nangen. Abe konta egi yefta taki de Israëls ma teke de konde de pishi doti da de mu game yefta de Israëls ma mu kide baka fu de meke pishi fu sani mu stop aini wa restock fasi. Ma yefta be sabi taki ana pe wi be pasa bi kaju be sende kwa kishi wi de Israëls ma be komo fu Egypte de be sende kwa kishi wu pasa de aini wu konde wa be wani. Yefta be leishi abuku ga be sabien aini ana be taigi den. Abe taigi den enke fade taki anaso. Le buanti de se ficha feyanche kwayu. Au kontaigi taki fralde ammonitisma aini alibi fu you, aini alibi fu me. Den the Philistine aini alibi fu den malekitis aini alibi fu mianga you. Fule ishi jo kotaki ye you gansma be ko duso wansanya be ko teke so wansani fu mi abe me buy me, abe me karta arigi le buan. Dina ayu musabi ato fu taigen fu na kemboko. En ke fe yefta be stop be tapu de akonu fu de ammonitisme mofu lobuan. Hallelujah. Mas ma efustami. Mas ma egwa pe ego. Hallelujah. Lobuan doro atu yo po wini afeanti. Isabi atu. A defu yu taigen cha episani. Na leche ke fa yefta be leja tu gen wala be senda tu go gen. Abe senda tu go gen. En de nobe abi fu giden baka wan sandi nobe de fu den. Because si apisi doti pe den Israelite ma be ko abi na gado sefi be giden wini aba apisi doti na apelo buwan. Na gado sefi be giden wini aba apisi do chapi. De no bego pu wan sma so mar. De sma yana de se be opo konfetanga de Israelite sama en gado be giden de Israelite sama wini aba de alibi fuden. De be lasi de be dede taki akonde fu de famille fu da be de moma na de Israelite ma be abia akonde na ape. A droit fu you di you abiti da de ya.
A droit for you di you abi lo buang. You know abi en fu so mar mana gado gi you en. A droit fu dini gado di you abi na gado gi en. A droit fa pe you etang na gado gi en. A droit di kishi anya famille fu you na gado gi you en. Lo buang you abi a wini aba alasani. You abi a wini aba alasan you e libi. Wani taigi taki you de moy ke wan wini umang, you de moy ke wan wini mang obi get man for you de moy ke wan wini mang, and you de moy ke wan wini umang lobi wang. Na ini alasani. No gwe libi asiti wasi ma draigo baka and go meken bunanga eng. En ke fa yefta no beta ke bo ko ide. Abe draigo baka en jabe go abe wini alasani lobi wang. Amen. This be the abos kopulo buang. Sami be abi fu pa changa wan smart de bakadina. Hallelujah. Bibi taki if anyone weapon fu nakimir boko aini a word to sambe consider lo buang. Amen. May God bless you.